Otra vez leemos en Lucas 24, versículo del 1 al 12. Oui. ¿Sí? ¿Lo volvemos a leer? Sí, en castellano. Vale. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Amen. Amen. Bien sûr, c'est un jour spécial aujourd'hui. Está claro que hoy es un día muy especial. Et il y a des centaines et des centaines de personnes qui, partout dans le monde, célèbrent la fête de Pâques. Hay centenares y centenares de personas que alrededor de todo el mundo están celebrando la Pascua. Mais la question que nous pouvons nous poser, Pero la pregunta que nos podemos hacer nosotros, est-ce que tous comprennent réellement qu'est-ce que c'est que cette fête? la pregunta sería, ¿es que realmente todos comprenden qué es esto? ¿Qué está pasando? Est-ce que tous ont conscience de la puissance qui s'est passée pendant ce jour-là? Si realmente son conscientes del poder que tiene este día. Pour nous, en tant que chrétiens, la résurrection, c'est le fondement de notre foi. Para nosotros como cristianos, la resurrección es el centro de nuestra fe. C'est vraiment le fondement de notre espérance, comme cela a été rappelé. Es el centro de nuestra esperanza, como ya ha sido recordado. Et on peut dire que chaque jour, nous vivons la résurrection de Jésus-Christ. Podemos decir que cada día nosotros vivimos la resurrección de Jesucristo. C'est une réalité spirituelle qui est présente dans nos vies. Es una realidad espiritual que está presente en nuestras vidas. Et nous voulons que la vie de résurrection de Jésus-Christ Y nosotros queremos que esa vida de resurrección de Jesucristo puisse grandir en nous chaque jour toujours plus. pueda hacerse más grande en nosotros cada día más y más. Et j'aimerais que ce matin, nous puissions méditer sur ces versets Me gustaría que en esta mañana pudiéramos meditar sobre estos versículos et peut-être essayer de comprendre ou de réapprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire. y intentar de alguna manera volver a entender entender de nuevo lo que Dios nos quiere decir. Juste avant la lecture que nous avons faite, Justo antes de la lectura que hemos hecho, nous connaissons ces textes très bien. conocemos el texto bien. Nous savons que Jésus a été arrêté d'une manière violente, injuste. Sabemos que Jesús su fin fue de una manera violenta e injusta. Son procès ne s'est pas déroulé selon les règles établies de l'époque. Su proceso, lo que él vivió, no estaba conforme las reglas de la época. Tout le processus a été injuste, guidé par la haine. Todo el proceso fue injusto y guiado por el odio. La foule, les gens de l'époque avaient qu'une seule parole dans leur bouche. La gente de la época solamente tenía una palabra en su boca. Crucifie-le, crucifie-le. Crucificarle, crucificarle. Et dans tout ce processus, Y en todo este proceso, Jésus n'a jamais dit une parole mauvaise. Jesús nunca dijo una palabra mala o maldicha, En fait, il a gardé le silence quasiment tout le long. sino que él estuvo guardando silencio prácticamente en todo el tiempo. Et en faisant cela, il a accompli la parole prophétique que nous lisons dans Ésaïe. Y haciendo esto, él estaba cumpliendo la palabra profética
que podemos leer en Isaías, il n'a pas ouvert la bouche. que dice que él no abrió su boca. Et c'est de cette manière qu'il est allé à la croix, Jésus-Christ, Y de esta manera fue que él llegó a la cruz, Jesucristo, sans ouvrir la bouche. sin abrir su boca. C'est comme cela que le Fils de Dieu est allé à la croix, Así fue como el Hijo de Dios llegó a la cruz, sans ouvrir la bouche. sin abrir su boca. Lorsque ses mains ont été percées, il n'a pas ouvert la bouche. Cuando sus manos fueron traspasadas, no abrió su boca. Lorsqu'il a reçu cette couronne d'épines, il n'a pas ouvert la bouche, Cuando él recibió esa corona de espinas, tampoco abrió su boca, parce qu'il a voulu accomplir parfaitement la volonté du Père. porque él quería cumplir perfectamente la profecía de la palabra de Dios. Et ça, c'est qui est notre Dieu. Y así es nuestro Dios. C'est celui en qui nous croyons, Este es en el que creemos nosotros, qui nous montre le chemin. que nos muestra el camino. Et lorsque Jésus a été mis au tombeau, Cuando Jesús fue puesto en la tumba, c'était le vendredi, era un viernes, juste avant la fête du sabbat. justo antes de la fiesta del sábado. Vous vous souvenez le contexte de tout cela, Ya os recordáis todo el contexto de esto, mais ce que nous pouvons dire, c'est que lorsqu'il a été mis au tombeau, pero podemos decir que cuando él fue puesto en la tumba, ça a été une désolation pour les disciples, fue algo que dejó desolados a todos los discípulos, à tous ceux qui aimaient Jésus. a todos aquellos que amaban a Jesús. Ça a été l'incompréhension, Era algo incomprensible, quelque chose de terrible à vivre. una cosa terrible de vivir. Pour que nous puissions comprendre l'état d'esprit des disciples, Para que podamos comprender el estado del espíritu que tenían los discípulos, on peut se rappeler cette parole des disciples d'Emmaüs. nos podemos acordar de estas palabras de los discípulos en Emaús, Lorsqu'ils marchaient à côté de Jésus, mientras ellos estaban andando al lado de Jesús, sans reconnaître Jésus, sin reconocer que era Jesús. ils vont dire à Jésus, Él le dijeron a Jesús: on espérait que ce serait lui qui délivrerait Israël. estábamos esperando que fuera él el que librara a Israel, Mais c'est plus possible. pero ya no es posible. Et cela, c'était le sentiment de tous. Esto era el sentimiento o el sentir que tenían todos. Tant que Jésus était encore en vie, Y mientras estaba todavía Jesús ahí con ellos, en vida, en vida, tant que Jésus faisait des miracles, mientras Jesús estaba haciendo milagros, alors il y avait l'espérance dans le cœur de tous, entonces aún tenían esperanza en el corazón de todos ellos, dans le cœur des disciples. en el corazón de los discípulos. Tant que Jésus était avec eux, Mientras Jesús estaba con ellos, les disciples avaient la joie et l'espérance en eux. los discípulos tenían alegría y esperanza en ellos. Mais quand Jésus a été crucifié, Pero cuando Jesús fue crucificado, quand Jésus est mort, cuando Jesús murió et quand Jésus fut mis au tombeau, y cuando fue puesto en esa tumba, alors il n'y avait plus d'espérance. entonces ya se terminó la esperanza, C'était la désolation, sino que era ya una desolación, quelque chose de terrible pour les personnes. algo terrible para estas personas. Tous se posaient la question, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Y entonces todos se ponían esta pregunta: ¿y qué hacemos ahora? Il n'y avait plus aucun espoir. No tenemos ya ninguna esperanza. C'est pour cela que nous avons lu que ces femmes Es por eso que hemos leído que estas mujeres qui aimaient Jésus, que amaban a Jesús, qui étaient les servantes de Jésus, que eran sirvientes de Jesús, sont venues au tombeau fueron a la tumba pour, avec des aromates pour embaumer le corps de Jésus. con hierbas aromáticas para poder perfumar el cuerpo de Jesús, Parce que dans leur esprit, porque en su espíritu Jésus était mort. Jesús estaba muerto. La pensée de la résurrection n'était pas présente en elles. El pensamiento de que podía resucitar no estaba en ellas. Elles étaient sûres que Jésus était encore dans le tombeau. Ellas estaban seguras de que Jesús estaba todavía dentro de esa tumba. Alors ce dimanche matin, lorsqu'elles se sont approchées du tombeau, Entonces ese domingo por la mañana, cuando se acercaron a la tumba, avec cette pensée de « il faut embaumer le corps de Jésus », con este pensamiento de que hay que perfumar al cuerpo de Jesús, elles vont être surprises de ce qui va se passer. ellas se sorprendieron de lo que iba a pasar. Vous savez qu'aujourd'hui encore, ce qui s'est passé à ce moment-là, Sabéis que hoy en día aún lo que pasó en este momento, des centaines de personnes et des milliers de personnes pensent la même chose. centenares y millares de personas piensan lo mismo. Ils savent avec assurance que Jésus a existé.
Ellos saben con seguridad de que Jesús existió, que ça a été un homme qui a fait beaucoup de bien sur terre, que fue un hombre que hizo cosas muy buenas aquí en la tierra, un homme qui a été comme un leader dans son époque, un hombre que fue un líder en su época, quelqu'un qui a marqué les temps et les circonstances. alguien que marcó los tiempos y las circunstancias, Mais pour des centaines et des centaines de personnes, la résurrection, ce n'était pas possible, ce n'est pas possible. pero para centenares y centenares de personas la resurrección no es algo posible. Les mêmes personnes qui vous disent « Je crois que Jésus est venu et qu'il a existé », Personas que incluso dicen, yo creo que Jesús ha venido, que ha existido, les mêmes personnes vous disent « Mais il n'a pas pu ressusciter ». pero en cambio no ha podido resucitar. Ils vous expliquent que l'œuvre de Jésus-Christ s'est arrêtée le jour de sa mort. Ellos explican que la obra de Jesucristo se terminó el día de su muerte. Et ça, c'est la pensée de tellement de personnes aujourd'hui dans le monde. Y este es el pensamiento de muchas personas hoy en día en este mundo. Oui, Jésus-Christ a fait des choses bien, Sí, que Jesucristo ha hecho cosas bien, mais il est mort. pero está muerto. Son œuvre est terminée avec lui. Su obra terminó con él. Il n'y a plus de raison qu'il y ait un impact dans les vies. No hay razón para que haya un impacto en la vida. Et ça, c'est la pensée de ce monde. Esto es el pensamiento de este mundo. Parce que le monde ne peut pas concevoir la puissance de Dieu. Porque el mundo no puede concebir el poder de Dios. Le monde ne peut pas comprendre la volonté du Père. Y el mundo tampoco comprende la voluntad del Padre. Et ces femmes étaient venues avec cette pensée. Y estas mujeres fueron con este pensamiento. On est venu pour embaumer le corps de Jésus. Fueron ahí para perfumar el cuerpo de Jesús. Parce que la résurrection n'était pas non plus dans leur pensée. Porque la resurrección no estaba en su pensamiento. Alors deux anges vont parler au cœur de ces femmes. Entonces dos ángeles hablaron al corazón de estas mujeres. Vous avez entendu 2 fois ce texte ce matin. Habéis escuchado 2 veces este texto esta mañana. Et les anges vont parler à ces femmes. Los ángeles hablaron a estas mujeres. Et ils vont même poser une question. Y le pusieron una pregunta, le hicieron una pregunta. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts ¿Por qué estáis buscando en medio de los muertos celui qui est vivant? al que está vivo? Et ça, c'est une question tellement importante. Y esta es una pregunta verdaderamente importante. Une question que ces femmes ont reçue directement dans leur cœur. Una pregunta que las mujeres recibieron directamente en su corazón. Et une question que Dieu pose encore aujourd'hui. Y es una pregunta que nos pone también el Señor hoy en día. Une question que Dieu pose toutes les années depuis que Jésus est ressuscité. Es una pregunta que Jesús pone todos los años después de que Jesús ha resucitado. Une question que nous pouvons dire de cette manière ce matin. Una pregunta que podríamos decir de esta manera en esta mañana. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts? ¿Por qué estáis buscando en medio de los muertos? Pourquoi? ¿Por qué? C'est une question tellement importante. Es una pregunta verdaderamente importante. Que Dieu pose à toute personne qui pense à la Pâque. Que Dios pone en el pensamiento de las personas que están en la Pascua. Qui est là en cette journée tellement spéciale, en train de fêter ce jour. En este día tan especial que estamos festejando este día, la resurrección. Mais qui n'ont pas vécu eux-mêmes la résurrection de Jésus-Christ. Pero que ellos no han vivido por sí mismos la resurrección de Jesucristo. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts? Porque estáis buscando en medio de los muertos. Pourquoi chercher la paix parmi les morts? Porque estáis buscando la paz en medio de los muertos. Pourquoi chercher le pardon parmi les morts? ¿Por qué estáis buscando el perdón en medio de estos que están muertos? Pourquoi chercher une solution parmi ceux qui sont morts? ¿Por qué estáis buscando una solución en medio de esos que están muertos? Dieu pose cette question. Dios pone esta pregunta à ceux du monde. A la gente del mundo. Et à son église. Y también a su iglesia. Parce que les anges ont posé cette question à ces femmes. Porque los ángeles les pusieron esta pregunta a estas mujeres. Qui étaient des servantes de Jésus-Christ. Que eran sirvientes de Jesucristo. Mais qui n'avaient pas reconnu cette révélation de la résurrection. Pero que no conocieron esa revelación de la resurrección. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons comprendre la révélation de la résurrection. Y hoy, más que nunca, tenemos que entender el porqué de la resurrección. Parce que même en tant que chrétiens, nous pouvons être tentés. Porque aún siendo cristianos podemos ser tentados de chercher la solution.
de buscar esa solución, pas vers celui qui est vivant, no en ese que está viviente, el que vive, pas vers celui qui a vaincu la mort, no en ese que ha vencido a la muerte, mais parmi les choses de ce monde. sino por medio de las cosas de este mundo. Et on peut le traduire d'une autre manière. Podríamos traducirlo de otra forma. Chercher la solution parmi les morts spirituelles. Buscáis la solución entre medio de los muertos espirituales. Et en posant cette question, Poniendo esta pregunta, Dieu rappelle qu'il y a un principe extraordinaire de la résurrection. Dios nos recuerda que hay un principio extraordinario en la resurrección. C'est que la solution dans nos vies, Es la solución de nuestra vida, la réponse, le salut, la guérison, la respuesta, la salvación, la sanidad, ne pourra jamais venir parmi les morts, no puede venir nunca por medio de los muertos, mais viendra toujours de celui qui est vivant et qui a vaincu la sino mort. que vendrá siempre por aquel que está vivo. Et ça, c'est la réalité de la résurrection. Y esta es la realidad de la resurrección. C'est ce que Dieu veut rappeler. Esto es lo que Dios nos quiere recordar. La puissance de la vie de résurrection. El poder de la vida de resurrección. Ce que Jésus-Christ a accompli ce moment-là, à ce moment-là. Es lo que Jesús ha cumplido en este momento. Il y a quelque chose d'extraordinaire et de puissant. Hay algo extraordinario y poderoso en esto. Qu'en est-il de cette résurrection en tant que chrétien? Pardon, Martín. Comment est-ce que nous voyons la résurrection ¿Cómo estamos viendo nosotros la resurrección, en tant que chrétien como cristiano? ya que somos cristianos? Qu'est-ce que ça veut dire réellement? ¿Qué quiere decir esto realmente? Quelle est cette vision que Dieu veut nous rappeler ce matin? ¿Cuál es la visión que Dios nos quiere recordar en esta mañana? On peut être chrétien, Podemos ser cristianos, on peut marcher en aimant le Seigneur, podemos andar amando al Señor, en étant des serviteurs de Jésus-Christ, podemos ser servidores de Jesucristo, comme ces femmes qui aimaient Jésus-Christ, como estas mujeres que amaban a Jesucristo, et comme on le verra plus tard, comme les disciples qui aimaient Jésus-Christ, y como veremos más tarde, los discípulos que también amaban a Jesucristo, mais en ayant perdu la vision de la vie de résurrection. pero que perdieron la visión de la vida de la resurrección. Ça veut dire, on peut le dire d'une autre manière, Podemos decirlo de otra manera. on peut perdre de vue en tant que chrétien Podemos perder de vista, aun siendo cristianos, la puissance de Dieu, el poder de Dios, la victoire de Jésus-Christ. la victoria de Jesucristo. Nous sommes venus célébrer la victoire de Y Jésus-Christ. hemos venido aquí a celebrar la victoria de Jesucristo. Mais est-ce que tu es victorieux, mon frère et ma sœur, dans ta vie? Pero tú eres también victorioso, hermano, hermana, en tu vida. Est-ce que tu es dans l'épreuve? Es que estás en pruebas. Et dans l'épreuve, est-ce que tu crois que Jésus peut t'amener la victoire? Y en estas pruebas, ¿tú crees que Jesús puede darte la victoria? C'est cela la vie de résurrection. Esto es la vida de resurrección. C'est de comprendre la victoire de Es Jésus-Christ comprender la victoria de et Jesucristo. de ne pas perdre de vue la victoire de Jésus-Christ pour notre propre vie. Y no perder de vista la victoria de Jesucristo para nuestra propia vida. Ça a été rappelé pendant la Sainte Seine. Esto está recordado, lo hemos recordado en la Santa Cena. Le Seigneur Jésus nous a montré l'exemple, montré le chemin. El Señor Jesús nos ha mostrado el camino, el ejemplo. C'est le premier-né d'entre les morts. Es el primer nacido de la muerte. C'est celui qui a vaincu la mort en premier Es el primero que ha vencido la muerte pour nous montrer notre chemin. para mostrarnos nuestro camino. C'est celui qui a triomphé de la mort. Es este que ha triunfado a la muerte. Et cela, c'est pour nous amener à comprendre ce message extraordinaire. Y es por eso lo que nos recuerda el mensaje extraordinario. Que dans notre vie, c'est la victoire de Jésus-Christ, c'est notre victoire. Que en nuestra vida la victoria de Jesucristo es nuestra victoria también. C'est cela la vision de la résurrection. Esta es la visión de la resurrección. Est-ce que tu as la joie du salut, mon frère, ma sœur? Es que tienes el gozo de la salvación, hermano, Ouais. hermana. Ou est-ce que les épreuves t'ont volé la joie? O es que las pruebas te han quitado la alegría, el gozo. Est-ce que les épreuves ont touché l'essence même de ta foi? Es que las pruebas han tocado la esencia mismo de tu fe. Est-ce que les soucis et les difficultés de ce monde Es que los problemas y las dificultades de este mundo t'ont amené à t'enfermer dans une sorte de tombeau? te han hecho llevarte como a una tumba Et tu es en train de rester dans cette tombe. y estás ahí metido en esa tumba. Oui, mais la vie de résurrection, qu'est-ce que c'est? Y la vida de resurrección, ¿qué es eso? C'est de te sortir de cette tombe. Es que tú salgas de esa tumba. C'est de t'amener dans la vie de Es Jésus-Christ. llevarte a la vida de Jesucristo. C'est cela que nous rappelle la résurrection de Jésus-Christ. Esto es lo que nos recuerda la resurrección de Jesucristo. La victoire de Jésus. La victoria de Jesús. Cette victoire que Jésus veut te donner, t'apporter. La victoria que Él te quiere dar para que tú la tengas. Est-ce que dans ton
couple, tu vois la victoire de En Jésus-Christ? tu matrimonio ves la victoria de Jesucristo. Ou est-ce que tu es dans cette tombe de la dépression? ¿O es que estás en esa tumba de la depresión? Ou est-ce que tu es dans cette tombe de la fatalité? ¿O estás en esa tumba de lo fatal? Si tu es dans cette tombe Si estás en esa tumba, et que tu es serviteur, servante de si Jésus-Christ, tú eres servidor o servidora de Jesucristo, si tu aimes Jésus-Christ, si tú amas a Jesucristo, alors tu dois laisser le Saint-Esprit révéler l'esprit de résurrection entonces tienes que dejar que el Espíritu Santo te revele lo que es la resurrección pour te faire sortir de cette tombe. para poder salir de esta tumba. C'est cela la résurrection. Esto es la resurrección. Vous savez qu'à un moment donné, Sabéis que en un momento dado des chrétiens los cristianos sont entrés dans une discussion les uns avec les autres. entraron en una discusión los unos con los otros. Et certains qui étaient membres d'une église importante Y algunos que eran miembros de una iglesia importante ont commencé à dire il n'y a pas de résurrection. comenzaron a decir no hay resurrección. Ce n'est pas possible. No es posible eso. Dans l'église, En la misma iglesia ils étaient en train de discuter de cela. estaban discutiendo sobre esto. Il n'y a pas de résurrection. No hay resurrección. Alors, l'apôtre Paul a dû écrire une lettre Entonces el apóstol Pablo tuvo que escribir una carta pour rétablir la vérité. para restablecer la verdad. Parce qu'il commençait à convaincre des personnes. Porque ellos estaban empezando a convencer a personas Il n'y a pas de de que résurrection. no había resurrección. On peut perdre de vue, en tant que chrétien, la vision. Podemos perder de vista, aunque seamos cristianos, el tema de la resurrección. On peut perdre de vue cette réalité spirituelle. Podemos perder de vista esta realidad espiritual. Si dans notre propre vie, Si en nuestra propia vida on n'expérimente pas la vie de résurrection, no experimentamos la vida de resurrección, alors on peut se convaincre soi-même entonces podemos convencernos a nosotros mismos que non, il y a pas, Dieu n'a pas assez de puissance pour accomplir cela. de que Dios no tiene el poder para poder hacer una cosa así. Alors l'apôtre Paul a écrit une lettre Entonces el apóstol Pablo escribió una letra pour una carta, rétablir cette vérité. para restablecer esta verdad. Et il va dire Él dijo ce que Richie nous a rappelé pendant la Sainte Seine. lo que ellos he recordado por la Santa Cena. Si vous dites que Jésus n'est pas ressuscité, Si vosotros decís que Jesús no ha resucitado, ça veut dire qu'il n'y a pas de résurrection. quiere decir que no hay resurrección. Et vous savez ce que Paul va dire? ¿Sabéis lo que Pablo dijo? Alors on est les plus malheureux des hommes. Entonces somos los más desgraciados de los hombres. Ne pas vivre la résurrection, No vivir la resurrección ça ne peut pas nous amener dans la joie. no nos puede llevar al gozo. Et l'apôtre Paul va continuer pour expliquer ces choses. Y el apóstol Pablo continuó explicando estas cosas. Si Jésus n'est pas ressuscité, Si Jesús no ha resucitado, alors notre prédication ne sert à rien. entonces nuestra predicación, lo que nosotros predicamos, no es nada. Alors le message de l'évangile est vain. Entonces el mensaje del Evangelio está vacío, es vano. Et il dira, alors votre foi aussi, elle est vaine. Entonces también vuestra fe será vana. Alors ça veut dire que notre espérance aussi, elle est vaine. Quiere decir que nuestra esperanza también es vana. Et il va continuer en disant, mais si Jésus n'est pas ressuscité des morts, Y él continúa diciendo, si Jesús no resucitó de los muertos, vous êtes encore dans vos péchés. entonces estáis aún en vuestros pecados. Vous êtes encore dans vos péchés. Aún estáis en vuestros pecados. Parce qu'il n'y a pas de possibilité de pardon. Porque no hay posibilidad de perdón. Il n'y a pas de possibilité de restauration, No hay posibilidad de restauración. de guérison. No hay posibilidad de sanidad. Par conséquent, vous êtes perdus. Entonces, por consecuencia, estáis perdidos también. C'est ça la réalité. Esta es la realidad. La vie de résurrection. La vida de resurrección. Lorsque Jésus s'est relevé de la mort, Cuando Jesús se levantó de la muerte, ce n'est pas uniquement pour faire une doctrine évangélique. no era solamente para hacer una doctrina evangélica, C'est pour faire une doctrine de vie, era para hacer una doctrina de vida, d'esprit et de vie, de espíritu de vida, qui nous amène à comprendre que la parole est la vérité. que nos lleva a comprender que la palabra es la verdad, Que ce que Dieu dit, c'est la vérité. que eso que Dios dice es la verdad. Et Dieu avait dit que Jésus allait souffrir, Y Dios dijo que Jesús tenía que sufrir, qu'il allait porter les péchés de l'humanité, que iba a llevar los pecados de la humanidad, qu'il allait mourir, mais que le troisième jour, il ressusciterait. que iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Et ça, c'est la parole de Dieu. Y esta es la palabra de Dios. Et la parole de Dieu, elle est fiable, frères et sœurs. Y la palabra de Dios es fiable, hermanos y hermanas. Le diable n'a pas réussi à empêcher la croix. El diablo no pudo
quitar la cruz, Impedir, résoudre. impedir la cruz. Le diable n'a pas réussi à faire cela. El diablo no pudo impedir que esto pasara. Le diable ne peut pas enlever le message de la croix. El diablo no puede quitar el mensaje de la cruz. Mais vous savez ce que le diable essaye de faire? Pero ¿sabéis lo que el diablo sí puede hacer? De nous empêcher de croire en cette vie de résurrection. De hacer que no creamos en esta vida de resurrección. Le diable veut nous empêcher de croire que Jésus est assez puissant dans notre vie. De pensar que Jesús no es suficientemente poderoso en nuestra vida. Le diable veut nous faire croire que notre foi n'est pas assez solide. El diablo nos puede hacer creer que nuestra fe no es sólida. Mais j'aimerais rappeler ce matin que notre foi n'est pas appuyée sur nous-mêmes. Pero yo os quiero recordar esta mañana que nuestra fe no está apoyada sobre nosotros mismos. Notre foi est appuyée dans la parole de Dieu. Nuestra fe está apoyada en la palabra de Dios. Et Dieu a accompli toutes les paroles concernant Jésus-Christ. Y Dios cumplió toda la palabra en lo que concierne a Jesucristo. Dieu a accompli cette parole que Jésus-Christ allait vaincre la mort. Él cumplió esta palabra de que Jesucristo venció a la muerte. C'est pour cela que nous pouvons avoir l'assurance de notre salut. Es por eso que nosotros tenemos la seguridad de nuestra salvación. C'est pour cela, mon frère, ma sœur, que tu dois savoir ce matin Es por eso, hermano, hermana, que tienes que saber en esta mañana si ton nom est inscrit dans le livre de vie. que si tu nombre está escrito en el libro de la vida, Est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? si tú estás reconciliado con Dios, Ou est-ce que tu es encore en train de douter sur qui est Dieu? o estás todavía dudando quién es Dios, Est-ce que tu es en train de douter sur la réalité de la puissance de Dieu? si estás dudando de la realidad del poder de Dios, Si tu es en train de douter peut-être sur l'amour de Dieu? si aún estás incluso dudando sobre el amor de Dios, C'est à cette question que tu dois répondre ce matin. entonces es esa pregunta que tú tienes que responder en esta mañana. Mais si tu as ton nom inscrit dans le livre de vie, Pero si tu nombre está escrito en el libro de la vida, tu dois avoir cette conviction de qui tu es, de ton identité en tant que chrétien. tienes que tener esta convicción de quién tú eres, de tu identidad como cristiano. Parce que Jésus t'a communiqué cette vie de résurrection. Porque Jesús te ha comunicado esta vida de resurrección. Et c'est un aperçu de ce qui va se passer Es un principio de lo que va a pasar. lorsque Jésus va revenir pour nous chercher. Cuando Jesús va a volver para recogernos, para buscarnos, Il va venir pour nous prendre avec lui. Él va a volver para tomarnos con Él. Lorsque les femmes vont aller voir les disciples, Cuando las mujeres fueron a ver a los discípulos, elles vont dire Jésus est ressuscité. les dijeron, Jesús ha resucitado. C'était les disciples de Jésus. Eran los discípulos de Jesús. Ceux qui avaient vécu avec Jésus pendant son ministère terrestre. Eran los que habían vivido con Jesús en su ministerio terrestre. Et vous vous souvenez la réaction de ces disciples? ¿Os acordáis la reacción de estos discípulos? C'est une folie, c'est pas possible. Esto es una locura, no es posible. La version française dit c'est des rêveries, des histoires inventées. La versión francesa diría, son historias inventadas. Quelque chose qui ne peut pas exister. Cosas que no pueden ser reales, no pueden existir. Ça, c'est la réaction des disciples. Esta es la reacción de los discípulos. J'aimerais vraiment partager simplement avec le cœur. Ellas querían simplemente compartir con el corazón. Parce que je sens que peut-être c'est pour quelqu'un ce matin. Porque yo siento que puede ser para alguien en esta mañana. Parce que je crois qu'on peut avoir des points communs avec ces disciples. Porque creo que podemos tener algún punto en común con estos discípulos. On peut aimer Jésus. Podemos amar a Jesús. On peut même venir à l'église. Podemos venir a la iglesia. Mais si on n'est pas convaincu de la vie de résurrection, Pero si no estamos convencidos de esa vida de resurrección, alors il va y avoir un blocage dans notre vie. entonces hay un bloqueo en nuestra vida. Et ce blocage va nous laisser à l'extérieur de ce que Dieu a prévu pour nous. Y entonces ese bloqueo nos va a dejar fuera de lo que Dios ha previsto para nosotros. Ça va te laisser en dehors de la grâce et de la bénédiction de Dieu. Te va a dejar fuera de la gracia y de la bendición de Dios. Nous devons réfléchir aujourd'hui plus que jamais. Tenemos que reflexionar
hoy más que nunca, qu'est-ce que signifie la résurrection de Jésus-Christ pour moi? ¿qué significa la resurrección de Jesucristo para mí? Qu'est-ce que signifie réellement le fait que Jésus ait vaincu la mort? ¿Qué significa realmente esto de que Jesús ha vencido a la muerte? Est-ce que tu crois que Jésus a vaincu la mort pour toi? ¿Tú crees que Jesús ha vencido a la muerte para ti? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts? ¿Tú crees que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos? Et que cette victoire, il veut te la donner ce matin? Y que esta victoria quiere dártela también a ti esta mañana. Parce que peut-être ce matin, tu es venu ici à l'église, Porque puede ser que esta mañana tú hayas venido aquí a la iglesia, mais tu es comme encore dans un tombeau, dans une tombe. pero que estés tú como dentro de una tumba, de un sepulcro. Une tombe de la dépression, de choses difficiles que tu vis. Una tumba de depresión y de cosas difíciles que estás viviendo. Comme une tombe de la maladie, de la fatalité. Una tumba de enfermedad y de fatalidad. Quelque chose une pensée qui est venue dans ton cœur. Un pensamiento que ha venido a tu corazón. Que les choses ne pourront jamais changer. Que las cosas no van nunca a cambiar. Que les choses ne vont jamais pouvoir s'améliorer. Que las cosas no van nunca a mejorar. Et que tu regardes ces situations. Y que tú ves esa situación. Et que tu es comme résolu dans ton cœur. Y que tú has tomado esta resolución en tu corazón. Que les choses vont rester comme ça toute ta vie. Que las cosas van a quedar así toda la vida. Et ça, c'est l'incrédulité par rapport à la résurrection. Y esto es la incredulidad en cuanto a la resurrección. Parce que si tu commences à douter sur qui est Jésus-Christ, porque si tú comienzas a dudar quién es Jesucristo, alors tu vas douter aussi sur le pardon qu'il veut te donner. entonces vas a dudar también sobre el perdón que Él te va a dar. Tu vas commencer à douter sur l'amour de Dieu pour ta vie. Vas a comenzar también a dudar del amor de Cristo para tu vida. Tu vas commencer à douter sur la guérison, la restauration qu'il pourra te donner. Vas a dudar también de la sanidad y la restauración que Él puede darte. Et ça, c'est un danger dans la vie chrétienne. Y esto es un peligro en la vida cristiana. Et c'est un danger peut-être toi qui es là ce matin aussi pour ta vie. Es un peligro incluso para ti que estás aquí en esta mañana. Parce que parmi les 11 disciples qui étaient là, porque en medio de los 11 discípulos que estaban ahí, 10 vont rester dans le même endroit. Los 10 quedaron en el mismo lugar. Et un seul va se lever. Y solamente uno se levantó. Un seul va courir pour aller voir la tombe. Uno solamente se levantó para correr hacia la tumba. Et j'aimerais nous encourager ce matin. Y me gustaría animaros en esta mañana. À nous qui voulons célébrer la résurrection. A nosotros que queremos celebrar esa resurrección. Mais à toi qui es encore dans des situations difficiles. Pero a ti que estás aún en situaciones difíciles. À ne pas faire comme les 10 qui sont restés à cet endroit. Que no hagas como los 10 que se quedaron allí en ese lugar. Lorsque ces femmes leur ont dit Jésus est ressuscité. Esos que dijeron Jesús no ha resucitado. Les 10 vont rester sans bouger. Los 10 se quedaron ahí sin moverse. En disant mais c'est une folie ce que vous dites. Diciendo si esto es una tontería lo que estáis diciendo. Mais un seul va se lever pour courir. Pero solamente uno se levantó y corrió. Je crois qu'il nous faut être comme Pierre ce matin. Yo creo que tenemos que ser como Pedro esta mañana. Et j'aimerais t'encourager à être comme Pierre ce matin. Y yo quiero darte ánimos a que seas como Pedro en esta mañana. Peut-être il y a un peu de doute dans ton cœur. Puede ser que haya un poco de duda en tu corazón. Peut-être il y a un peu de questions dans ton cœur. Puede ser que hayan preguntas en tu corazón. Et Dieu n'a pas peur de tes questions. Y Dios no tiene miedo de tus preguntas. Dieu n'a pas peur de tes doutes. Dios no tiene miedo de tus dudas. Mais voilà ce que tu dois faire. Pero mira lo que tú tienes que hacer. Tu dois te lever. Tienes que levantarte. Aller voir le tombeau. Ir a ver esa tumba. Voir que Jésus n'est plus là. Y ver que Jesús no está allí ya. Tu dois te lever de ce que tu vis, de ta situation. Tienes que levantarte de la situación en la que estás. Pour aller vers Jésus-Christ. Para ir hacia Jesucristo. Pour laisser la parole de Jésus venir dans ton cœur. Para dejar que la palabra de Jesucristo venga a tu corazón. Pour que la parole de Dieu puisse transformer ta manière de penser. Para que la palabra de Dios pueda transformar tu forma de pensar. Dieu ne te demande pas de tout comprendre d'un coup. Dios no te pide que vayas a comprenderlo todo de una sola vez. Dieu ne te demande pas d'être un grand théologien. Dios no te va a pedir que seas un gran teólogo. Mais Dieu te demande de ne pas faire comme les 10 qui sont restés sans bouger. Pero sí te va a pedir no hagas como esos que se quedaron ahí quietos. De ne pas avoir le cœur froid par rapport à la résurrection. De no tener el corazón abierto en cuanto a la resurrección. El corazón cerrado. Cerrado en cuanto a la resurrección. Perdón. No,
mais d'avoir comme ce cœur de Pierre, le cœur de Pedro, Sí, sí, que tener como el corazón de Pedro, de te dire je veux me lever. de decir, yo me voy a levantar. Vous savez ce qui a changé dans ma vie? ¿Sabéis lo que cambió en su vida? En su vida. En mi vida, c'est que j'avais l'habitude de venir à l'église Porque yo tenía la costumbre de venir a la iglesia, et j'avais l'habitude d'entendre des prédications. de escuchar, tenía estaba habituado a escuchar predicaciones, Mais j'étais comme les 10 disciples. Era como los 10 discípulos. Il y avait comme un blocage. Tenía como un bloqueo. Oui, Jésus, je crois qu'il a existé. Sí, Jesús, yo creo que existió, Mais ce n'est pas suffisant de croire cela. pero no es suficiente creer esto. Et à un moment donné, il y a eu plusieurs événements dans ma vie Y en un momento dado hubieron diferentes eventos, situaciones en mi vida où Dieu m'a comme conduit dans une prise de décision avec lui. donde Dios me llevó a un momento de decisión en mi vida. Et je me suis retrouvé comme face à face avec Dieu. Y yo me encontré como cara a cara con Dios. Et j'ai dit, d'accord Seigneur, Y yo dije, sí, Señor, ¿de acuerdo? je vais voir Yo quiero ver si ce que tu dis, c'est la vérité. si eso que tú dices es verdad. Je veux voir. Yo quiero verlo. Et vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là? ¿Y sabéis lo que pasó en ese momento? C'est comme si je m'étais levé Es como si yo me levantara et j'étais sorti de cette zone d'incrédulité. y como si hubiera salido de esa zona de incredulidad. Les 10 sont restés dans la zone d'incrédulité. Los 10 se quedaron en esa zona de incredulidad. Un seul est sorti de cette zone. Uno solo salió de esa zona. Et Dieu t'invite à être cette personne ce matin, Y Dios te invita a ser esta persona esta mañana, à sortir de cette zone d'incrédulité a salir de esa zona de incredulidad pour voir la gloire de Jésus-Christ, para ver la gloria de Jesucristo, pour voir que Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau para ver que Jesucristo ya no está en la tumba et que Jésus t'aime y que Jesús te ama et que Jésus est ressuscité, y que Jesús ha resucitado que Jésus veut bénir ta y vie, que Jesús quiere bendecir tu vida, qu'il veut te ressusciter de cette mort qui est là dans ta vie. que quiere resucitarte también de esta muerte que está en tu vida. Mais tu dois te lever de la zone d'incrédulité Pero tienes que levantarte de esa zona de incredulidad et tu dois t'approcher de y Jésus. tienes que acercarte a Jesús, Parce que tu ne veux pas passer ta vie en dehors des plans de Dieu. porque no quieres pasar tu vida fuera del plan de Dios. Comme l'apôtre Paul dira, Como el apóstol Pablo dijo, si Jésus n'est pas ressuscité, si Jesús no ha resucitado, nous sommes les plus malheureux. somos los más desgraciados. Mais comme Jésus a ressuscité, Pero como Jesús ha resucitado, frères et sœurs, on est les plus heureux du monde. somos los más alegres y gozosos del mundo. Le peuple de Dieu est le peuple le plus heureux du monde. El pueblo de Dios es el pueblo más gozoso del mundo, Parce que Amen. Jésus est ressuscité. porque Jesús es resucitado. Et ça, c'est la vérité. Y esta es la verdad. Sortons de la zone d'incrédulité Salgamos de esa zona de incredulidad pour chercher le ressuscité. para buscar al resucitado. Et vous allez voir que Jésus va s'occuper de nos vies. Y verás cómo Jesús va a ocupar de nuestras vidas. Jésus va s'occuper de l'Église Que Jesús va a ocuparse de la iglesia, parce qu'il est ressuscité. porque Él ha resucitado. Amen. Amén. On va prier le Seigneur. Vamos a orar al Señor. Seigneur, merci pour ta parole. Señor, gracias por tu palabra. Merci parce que tu as vaincu la mort. Gracias porque tú has vencido a la muerte. Seigneur, tu changes nos manières de voir, Señor, tú cambias nuestra manera de ver, de penser, de réfléchir. de reflexionar, de pensar. Peut-être que certains sont venus comme ces femmes ce matin, Puede ser que algunos hayan venido como estas mujeres esta mañana, en ayant une compréhension de qui est Jésus-Christ no teniendo una comprensión de quién era Jesucristo, et de ne pas comprendre la réalité de la résurrection. de no comprender la realidad de la resurrección. Mais ce matin, Seigneur, dans le nom de Jésus, que ces personnes sortent de la zone d'incrédulité Pero esta mañana, en el nombre de Jesús, que esas personas salgan de la zona de incredulidad pour rencontrer le ressuscité. para encontrar al resucitado. Merci Jésus parce que tu nous montres le chemin. Gracias, Señor, porque tú nos muestras el camino. Tu as changé, transformé nos vies.
Tú has cambiado, tú has transformado nuestras vidas. Seigneur, tu veux bénir nos vies Tú quieres bendecir nuestras vidas, et tu Señor. veux nous sortir de nos tombeaux ce matin. Y quieres hacernos salir de nuestras tumbas en esta mañana. Si quelqu'un était dans la dépression ce matin, tu le sors de ce tombeau. Si alguno está en la depresión en esta mañana, tú lo sacas de esta tumba. Si quelqu'un était dans le tombeau de la maladie, Seigneur, sors-le de ce tombeau. Si alguno está en la tumba de la enfermedad, sácalo de esta tumba. Parce que tu es la vie de résurrection. Porque tú eres la vida de resurrección. Parce que tu as vaincu la mort, Jésus-Christ. Tú has vencido a la muerte, Jesucristo. Merci de ce que tu vas faire et accomplir. Gracias por lo que tú vas a hacer y lo que vas a cumplir. Merci pour ce que tu vas faire pour l'Église, Jésus-Christ. Gracias por lo que has hecho por la iglesia, Jesucristo. Parce que tu es le ressuscité. Porque tú eres el resucitado. À toi soit toute la gloire, Jésus. A ti sea toda la gloria, Jesús. Amén. 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 Que Dios los bendiga, hermanos y hermanas.